Og ingani day kanindot ni among lugar no diri sa may barangay Langob. Kay di pa gyud dikit-dikit ang balay, green pa gyud ang palibot ug siyempre ang mga namuyo diri mga buutan. Okay, mas maayo ginano nga makasilingan kag buutan kaysa barumbado kay sus maapektuhan jud ka labi na ini katuog nimo ini kagabi mga wae mong butang pero dire sus bisan pag ibili na nimo imong motor just daplig kasada nakasusi di gina mawa no. Ug ingani kanindot daghan pa kay bakante diri nga luna. Kana dihang unahan mao na among sentro sa una namuyo mi diri puro ra ni parente pero kay gibahin-bahin naman ning ilang mga yuta kay naa nay mga nasagol nga taga-Lagyo. Pero pasalamat lang yapon mi kay ang mga nasagol diri mga buutan no. So mas nindot jud nga mopuyo kag kanang ingani kanang murag probinsya pa ba dili dikit-dikit ang balay. Okay, kung magkadikit man gud perting alimuota. Kung gusto ka magpabugnaw, musaka lang ka diha sa ibabaw na bahin na ay mga luna diha. Pwede ka diha magtawd og duyan ay sulbad na.